Alam mga Berkat, so gagawin natin ngayon yung 10-second makeup challenge. Kita ba mama? Mama hindi Yes, kita. it's kita. So, ayan guys. Mama, nasa primer dito. The color black. Nalabas ko na yung mga Here. That's paubos na. primer ta guys. Concealer. Powder. Naman dapat nakaganon. Yan. Brush. Kailangan ilabas na natin siya guys. Grabe, ganun ka ko. Libar mo. Mama, putang ina. Mama, yung full storage. Mascara. Huwag ka mag-mascara. Ano yan ito? May filter na akong ganun. Mama, curler. Andyan. Okay. 10 seconds. Wait lang, dapat pag nakalagay na. Oh, yan, daya mo. Ready, set. Ready, set, go. Kaya ko to guys. Mama, madami ba dapat? 3, 2, 1. Eh! Mama, hindi nila nakakita kung anong time. It's a 10-second timer. Game. Mama, next. Wait lang. Mama, dapat kita yung timer Dito, natin. o game. Ano next? Ano next? Concealer. Game. 1, 2, 3, start. 5. Mama, ano yun? Mama, salamin ko sa'yo yung salamin ko. Bahon ba yun? Ma'am, so? Paki. Game! Paki? You're really tagal. Sino may arkol? Kaya ako arkol. Mama, next. Ano next? Mama, next. Powder. Powder. Mama, hindi ko pa nabubuksan, puta. Mas matagal pa magbuksan. Ay, blush muna. Blush muna. Ay, si cellphone, no? Si cellphone, sir, oh. Haklo ka. Mama, pingin ng blush. Mama, pingin ng blush. Ano ba? Andyan, yung powder ko. No. Parang bobo naman, Charel. Maraming salamat, eh. Sila mabot na yung labas. Go, mama. Mama, go. 5, 4, 3, 2, 1. Dapat ko. 1. Mama, parang wala naman. Meron yan. Mama, curler. Mama, pag naputo lang ano. Di ba dapat ito yung nilalagay sa ano? Sa gento. Mama, Eyeliner. ding. 5, 4, 3, Pwede bang 10 seconds kada isa? 1. No. Mama, sabi 5, mo mag-vibe na. 4, 3, 2, 1. Meron. Okay naman ang zero mo, wala pa. Mama, next. May glitters ka? I have ano, like the highlighter. Game. 1, 2, go. Ay, nasa na yung isang mo cellphone? Pinsan. Eh, yan, sir, ito. Yes. Ah, iPhone. 14 plus. Ah, piyan mo kayo na yaman. Go. What's the next step? You will need to have lipstick. Pero, Napakadali niyan. Go. Three, two, one, ink. Yeah. Ano kilay? You have no kilay. Ito. game. Okay, 1, 2, 3, go. 5, 4, Putang. Oy, naman hindi ko makita. 1, 0. Binarush mo lang, hindi ka naman Naglagay nag-game. ako. Ano, eyeliner.
Huwag na. Ay. Kailangan 10 din. Hoy lang. Kailangan 10 Game. din. Ay, tatanggalin ko ba to? Ready, go! 5, 4, 3, Pag isa na nalagay ko, tangina. 1. Andyan na. Mama, hindi pa pantay. Uy, tapos na talaga! Hindi mo na pwedeng ayusin. Nahulog! Powder. Ano naman? May powder na ba? 1, 2, 3, go! 5, 4, Napakanda nung 5, 4, 3, Kailangan pwede ayusin yan. Ano ba, alikabok? Alikabok, may food coloring. Tingin na ka. Kailan libing? Oo, nililibing kita. Mama, alam ko para maayos to. Kailangan gagawin yung kamay. Anong kamay na? Mama, isa pang powder. Game, 3, go. Ay, sa powder, bakit Meron pa, nag-brush hindi ka ko- lang? Hindi dapat naka-powder ka lang. Wala, lost na. Daya mo. Hindi ka pwedeng magkano. Di contact lens. Ay, ma. 10 seconds. 10 seconds sa contact lens. Mama, itatry lang ha. Ang ina. Each eye. Sige, Oo, 10 seconds Nabawalan yung each mata eye. mo. Wait lang, ibubuksan ko na. Ano ba, may cord? Buti may cord yan, kaya mo yan. Game. Mama, hindi ko makita sa salamin. Taas mo. Pag nalabas ko na doon, Punta na punta sa mag-uumpisa. taas. Oh, yan. Wait lang, pag lagay ko na 1, dito. 2, 3. Mama, wala Go. pa. Boom! Putang ina. Tararat, ayun na. Tararat. Ang galing. Oh. Mama, yung isa mahirap to, putang ina. Game na. 5. Wait lang, balik ko ata. Mama, balik ko. Baliktad! Mayaman na. Mama, game. Ano nakikita mo pag ganyan? Wala. Wala ka nakikita? Meron. Ganun. Go! Wala lang. Ah, design lang talaga sa mata yan, ha? 4. Okay na, guys. Nagtindi, no? Mama, dapat pala may timer ka lagi. Puro tindi pala niyan, no? Parang naglagay ka lang sa... Ano yung pag natulog? Eh, di malaman di pwede. Titigas yun, eh, no? Mama, eyeliner. Mascara. Remote daw. Mama, okay na to. Eyeliner, mascara. 1, 2, 3, go. Tag 5 ba? Oo. Ay, tag 10? Hindi, 10 na dalawa. Kulang pa oras. Ay, sobra pa. Wala na. Mama, dapat 5 seconds ka lang eh. Burahin mo yan, mag 5 seconds. Mama, wala na. Tapos na. Wow. Tatanggalin naman. Ayun, mo ng white. Tatanggalin naman in 10 seconds. So guys, ito ang final room. Mama, maayos ba? Itong tindi mo yung kulay sa noo, hindi pantay. Puro tindi. May tagline. Kaya mama. Mama, sukmay naman at Punta tayo rin tumakbo ng 100 Mama, 10 meters. seconds, sukmay. Teka lang. Gulin mo, Charel. 10 seconds ako. Ayusin niya buhok niya. Mama, nakawalan siya ako kanina. Game. Gulin mo, Charel, yung buhok niya. Ang daya mo. Dapat gulo-gulo yan. Mama, 10 seconds, finalize. game. Mama, ipakita mo yung time. Hindi ko kita.